नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आमी रातीन 8 सुमार लायव्ह वतात, कारण आमचे बरोबर गेस्टूय तशे आसात. 18 दिसांचे सेशन जालें. म्हाका दिसता 18 दिसांच्या सेशना उपरांत प्रत्येकाक दिसतलें की खूब जाण जाम जाले आसतले. इतले दीस सारके उलोवप, भाशणां करप, अभ्यास करप, उत्तर दिवप, आनी ह्या सेशनाचो सगळ्यांत चड जो भार आसता तो म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यांचेर. सो 100% खूब जाणां दिसलें आसतलें की मुख्यमंत्री एक विकेंड ऑफ घेवन 15 ऑगस्ट बी आसा तर डायरेक्ट 15 ऑगस्टाक ध्वजारोहण करपाक येवया अशी बी चिंततले म्हणून. पण तशें ना. ते आमच्या स्टुडियो भितर आसात. सेशन सोंपतकीर फाटली 2 दिसूय तांणी कितली कार्यावळी केल्यो त्यो सगळ्यांनी पळयल्यात. आनी सेशन कशें जालें आनी राज्यांतले बाकीचे प्रश्न हाजेर उलोवपाक आज स्वता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आसा स्टुडियो भितर. दोतोर वेलकम. आनी सगळ्यांत पयलीं सुरवात ज्या विशया वयल्यान हांवें केल्या ताजेरूच या. खूब दिसांनी 18 दिसांचें सेशन जालें. खूब दिसांनी कित्याक जालें आनी कशें जालें? एक म्हणजे खूब दिसांनी कित्याक जालें तर कोविडाच्या काळात म्हाका दिसता लॉंग सेशन घेवपाकूच मेळूंक ना. एक दोनदा दवरलेंय सेशन, बट कोवीड मोठ्या प्रमाणात जालो ताच्या खातीर आमकां सेशन परत एकदां कर्टेल करचें पडलें. म्हणून पयलींच फावटी की लॉंग सेशन, बजेट पास करपाचें सेशन आशिल्लें, डिमांड सगळ्या मिनिस्टरांचें आशिल्लें, म्हणून लॉंग सेशन जालें. खूब बरें सेशन जालें. त्या निमित्तांत म्हणजे एकंदर पळयत सगळ्यांचो परफॉर्मन्स म्हणजे इन्क्लुडींग द रुलींग एंड अपोजिशन तो सॅटिस्फायड आसलो म्हणपाक कांय हरकत ना. आनी सेशन म्हाका दिसता ताजे वेगवेगळे मिडिया, वेगवेगळे चॅनल्स हांच्यांनी तेजेर वेगवेगळ्यो आपल्यो रिएक्शन्स जी आसा ही आयली. त्या खातीर म्हणजे म्हाका विचारच्या पेक्षा म्हाका दिसता लोकां कडल्यान तुका रिएक्शन्स कशें जालें तें मेळटलें. याच आमी. पण हांव सुरवातीक तुमचे हाजे वयल्यान स्टार्ट करता. ह्या खेपे एक फरक जो आमकां जाणवलो फाटली सेशना भितर, तुमच्या मंत्र्याचेर जर कोणें असो मातशें तुगेलो जर आवाज बी चडयलो तुमी मदीं पडटाले. ह्या खेपेक मातशें कमी मदीं पडटना दिसलें. कित्याक लागून की मंत्र्यांनी आपली खातीं सांबाळ्ळ्यात, जालें आतां वर्स, सो स्वताची उत्तरां स्वता दिया म्हणून. ना, मंत्री सक्षम आसात त्या पद्दतीन आन्सर करपा खातीर. त्या खातीर एखादो मंत्री आपलो पुराय अभ्यास करून येता आनी ताका ताजें विजनूय खबर आसता. त्या खातीर हांवें सहसा डायरेक्ट इंटरफियरन्स करूंक ना. पण एखाद्या दुसऱ्या मंत्र्याक लागता फोंडा पडटा दिसल्यार मागीर उबो रावले तुमी. सामकोसो सपोर्ट जाय आसत की एखादें सांगपाक, किंवा एखादी फायनान्शियल बाजूत एखाद्याची फायल खंय तरी अडखळ्ळ्या आसत किंवा फायनान्शियल डिसिजन दिवपाचें आसत जाल्यार त्या वेळार उबो रावन हांवें ताका सपोर्ट केला. किंवा गव्हर्मेंट पॉलिसी आसत, एखाद्या वेळी तो विसरला आसत जाल्यार उबो रावन ताका हांवें सांगलां की हे सरकाराच्या मनान आसा, अशें आमी करतले, हें ताका सांगून सपोर्ट केल्लो आसा. ओपोजिशनान एक सांगलें की ह्या 18 दिसाक आमी 18 स्कॅम्स एक्सपोज केली म्हणून. एज अ हेड ऑफ द गव्हर्नमेंट, हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? म्हाका दिसता कितें तरी वगीच काडप आनी ताका स्कॅम म्हणून नांव दिवप ही अपोजिशनाक संवय जाल्ली आसा, आनी खास करून विजयाक संवय जाल्ली आसा. आपूण खूब मोठ्ठें कितें तरी केलें हें दाखोवपाक म्हाका दिसता खंयच्याच फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळांत खंयच्या मिडियान आसतले किंवा खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन आसतले म्हज्या सरकाराचेर खंयच्याच स्कॅमाचो प्रकार होन ना. आनी प्रत्येक ताका कितेंय दिसो की प्रत्येक गोश्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हांवें स्वताय क्लॅरिफाय केल्ली आसा. विजयाचें तुमी नांव घेतलें म्हणून तांकां जेन्ना विचारलें की सगळ्यांत व्हडलें स्कॅम खंयचें, जाल्यार तांणी कला अकादमीचें नांव घेतलें. हाका म्हाका प्रामाणीकपणान सीएम एकच प्रश्न विचारपाक, फायनली ती कला अकादमी केन्ना आमकां ओपन जावन मातशी थंय परत कार्यावळी पळोवपाक मेळटल्यो? कारण तारीख पे तारीख इतली जाला की म्हाका आतां तुमी फायनल सांगा एकदां. म्हाका दिसता ऑक्टोबरांतल्यान थिएटरांत कार्यावळी सुरवात जातल्यो. फक्त ओपन थिएटर जे आसा जे कॉलेप्स जाला, कोरिजन जावन जाका कलम आयली रोडाक, ताका सपोर्ट कसलोच नाशिल्लो. 43 वर्सां पयलीं घातलेले रॉड्स आनी तो स्लॅब, हाज्या उपरांत ताका रस्ट येवप हें साहजीक आशिल्लें. आनी ताका रस्ट आयल्या उपरांतूच म्हाका ते कॉलेप्स जाले. त्या खातीर तो जो ओपन ऑडिटोरियम जो आसा हाजें काम सेपरेटली टेंडर काडून तेजें काम करप सुरवात जातली. बट रेस्ट ऑल पार्ट जो कला अकादमीचो आसा हो ऑक्टोबरांतल्यान आमी हँड ओवर करून लोकां खातीर ओपन जातलो. एक गजाल तुमी सांगलें की जे जबाबदार आहात तांकां सरकार सोडचें ना म्हणून. एक स्लॅब कॉलेप्साक रिपोर्ट आयलो. एक प्रश्न जो सगळे जाण विचारतात की जेन्ना स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट केल्लो तेन्ना हें स्ट्रक्चर ओपन एअर ऑडिटोरियम इतली सारकी कळमेला अशें त्या रिपोर्टा भितर नाशिल्लें. जेन्ना काम सुरू जावन हें जालें तेन्ना ते कळमेला हो रिपोर्ट दिलो. डोंट यू थिंक सरकारान ह्या दोनी रिपोर्टा भितरली तफावत पळोवन जो जबाबदार आसा ताजे कडच्यान जबाब मागपा जाय? ऑफकोर्स
तिसरो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, IIT न्यू दिल्ली ताजो रिपोर्ट येवपाचो आसा. तूं म्हटल्या त्या प्रमाणे काम सुरू करच्या पयलीं तेजे 2 रिपोर्ट्स जे आसा हे स्ट्रक्चरल केल्ले, ऑडिट जाल्लें. स्ट्रक्चरल ऑडिटूय केल्ले. बरोबर. आणि त्या निमित्तान तुवें जें सांगलां की रॉड्स जर कलमेला आसत जाल्यार हे त्या रिपोर्टांत येवपाक जाय आशिल्ले, पण कदाचित त्या रिपोर्टांत हाडूंक ना तेंच्यांनी, येवंक ना तेंच्यांनी. बट तें काम पर्टिक्युलरली स्लॅपाचेर वेगळ्या पद्दतीचें काम किंवा स्लॅब परत घालपाक जाय हें सजेशन्स तेंच्यांनी दिवंक नाशिल्ले. एकी गजाल खरी आसा, बट तरी सुद्दां जर दोनूय रिपोर्टांनी तफावत मेळ्ळ्या उपरांत कोण जो रिस्पॉन्सिबल आसा पळय न्ही ताजेर योग्य ती कारवाय केली वयतली. एक गजाल आसा सीएम की ह्या हातूंत भितर तुमच्या कॅबिनेटांतल्या एका मंत्र्याचेर इतले प्रश्न उपस्थित केल्यात विधानसभे भितरय बी गोविंद बाबाचेर की प्रत्येक जाण आतां लास्टाक मुख्यमंत्र्या कडेन पळयता. तुमी तुमच्या मंत्र्याक कंप्लीट क्लीन चीट दितात? एक गजाल आसा की हे काम जें आसा की कला अकादमीन सजेस्ट केल्लें, म्हणजे कला अकादमीन PWD कडल्यान कॉन्ट्रॅक्टर मागलो, PWDन ताका त्या वेळार सजेस्ट केलो फाटल्या टेन्युअरान, आनी तेज्या उपरांत ताका काम दिलें गेलें. हांव अशें म्हणना की डायरेक्टली खंयच्या तरी मंत्र्यान डायरेक्टली सजेस्ट केला असो ना, म्हणून हितून डायरेक्टली मंत्र्याचो दोश आसा असो कांय ना. इट इज नो डावट इट इज एन कॅबिनेट डिसिजन घेवन हें काम दिल्लें, ही गजाल खरी आसा. बाणस्तारी एक्सिडेंट म्हाका दिसता सेशन चलतनाच कांय गजाली अशो जाल्यो की हांव 2 दीस पयलीं कोणा तरी म्हणटालो सेशन सुरू जावचे 1 दीस पयलीं कला अकादमीचो स्लॅब कोसळ्ळो आनी सेशन लास्ट विकाक पावलें तेन्ना इतलो भिरांकूळ एक्सिडेंट जालो. एक गजाल ताचेर म्हाका दिसता खुबश्या लोकांनी जो प्रश्न उपस्थित केला तो म्हळ्यार पुलिसेचो रोल. हांव ह्या एक्सिडेंटा पुरतोच म्हणना, बट ओवरऑल पुलिसेचो रोल की ज्या जाग्याचेर पुलीस आसपाक जाय त्या जाग्याचेर पुलीस आसनात. अटल सेतू भितर सुद्दां ते ट्युरिस्ट बाबडे अटल सेतू काडून सकयल पावले की तांकां फायन मारपा रावतात. सीएम एज अ होम मिनिस्टर तुमकां दिसना देर नीड्स टू बी अ डिटेल्ड लूक एट हाव दीस थिंग्स फंक्शन? एक पहिली गजाल जी बाणस्तारीचो एक्सिडंट जाचो खूब मोठ्या प्रमाणात चर्चा जाली, खूब मोठ्या प्रमाणात एक म्हणजे ड्रंक अँड ड्रायव्ह जे आसा पळय न्हू ताजी मिस्टेकूच आसा ती 100%. म्हणजे जेच्या कारण आमी म्हणटा की 3 जाणांचो अननेसेसरी बळी गेलो, 3 जाणांचो जीव थंयसर गेलो, ही खेदजनक गजाल आसा. 3 जाण हॉस्पिटलान आसा ताका पर्सनली हांव पळोवनूय आयलो तांची प्रकृती कशी आसा ती. त्या खातीर आतां आमी प्रत्येक फावटी म्हणजे बारीक सारीक कितें जालें काय ना म्हणजे सरकाराक रिस्पॉन्सिबल धरपाची आमकां थोडीशी संवय जाल्ली आसा. आतां आमी ड्रंक अँड ड्रायव्ह म्हणजे प्रत्येक जाण प्रत्येक रस्त्यार आमकां दवरून अल्कोमिटर घालून चॅक करचें पडलें. थोडेशे म्हाका दिसता गोंयकारांनी आसत किंवा ट्युरिस्ट आसत जे आतां हांगासर येतात तेंच्यांनी कायदे जे आसा हे जर सांबाळ्ळे जाल्यार अशा पद्दतीचे एक्सिडंट म्हणजे रॅश ड्रायव्हिंग इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसलेली थोडे कंट्रोलान असले आसत जाल्यार हे आमी एवॉयड करपाक शकता. नो डावट म्हणजे प्रत्येक फावटी आमकां पुलीस खंय खंय मेळटले, अशे कितले पुलीस आमी दवरपाक शकतले. त्या खातीर रुल्स फॉलो करप हें जशें सिटीजनाचेंय काम आसा, हांगा येवपी ट्युरिस्टांचेंय काम आसा, तें करपाची गरज आसा. सगळ्योच गजाली पुलिसाचेर घालून आमकां जावच्यो. एब्सोल्युटली. आतां म्हाका दिसता ताजे बदल कोणाचेंच दुमत आसना की प्रत्येक जाग्यार पुलीस आसपाक शकना, पण सीएम ज्या जाग्यार आसतात ताज्याकी बरे जागे आसपाक शकतात न्ही. ऑफकोर्स एखादा दुसरो म्हणजे एखादें खंयचें आसा बारीकशी खंयची तरी गजाल आयडेंटिफाय करून म्हणजे आमचो पुलीस थंय आसा हें दाखयता. बट ताज्या पेक्षा बाकी CCTV कॅमेराज, बाकीचे सिग्नल्स हे त्यो सगळ्यो गजाली आसा. पुलिसांनी बरें केल्लें काम जें आसा पळय न्हू तेंय लोकांच्या समोर हायलायट जावपाची गरज आसा. त्याय बाबतींत आमचें पुलीस डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. आज एक घडणूक घडली ती म्हळ्यार शिवाजीच्या पुतळ्याची जे जालें तें. एक एज अ होम मिनिस्टर प्रत्येक खेपेक फाटले कांय दिसां भितर तो मागीर फादर बॉलमॅक्साचो इश्यू आसूं किंवा हो इश्यू आसूं, आमी परत परत पळयलां की एक तणावाची परिस्थिती राज्या भितर निर्माण जाता. आर यू वरीड एज अ होम मिनिस्टर? कारण गोंयची इमेज ही शांततापूर्ण राज्य अशी आसा आनी इट इज रिचींग अ फ्लॅश पॉयंट एवरी टायम नाव, एवरी 15 days नाव. आर यू वरीड एज अ होम मिनिस्टर की हे ज्या दिशेन वता थंय दीस इज अ टिकींग टायम बॉम्ब? एक म्हणजे तुवेंनूच जें सांगलें पळय न्ही गोंयची इमेज ही शांततापूर्ण आसा, सर्वधर्म समभाव आसा. तीच खंय तरी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न कोण तरी करता. म्हणजे खास करून हांगासली जी पीस आसा पळय न्ही तो डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करता. पण निश्चित रित्या सरकार हें सोदून काडपाक तत्पर आसा, हें सोदून काडपाची सुरवात आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीची इन्व्हेस्टिगेशन करप वेगवेगळ्या कडेन सुरवातूय आसा. आमी पळयता की मुद्दामून अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स करता जेणे करून 2 धर्मा मदीं 2 जाती मदीं
तणाव निर्माण जावचे आणि गोंयांत असलेली पीस डिस्टर्ब जावची म्हणून हो कोणाचो तरी प्रयत्न सुरू आसा आणि जाणून बुजून सुरू आसा. कोणाचो सीएम तुमचो हांव पर्टिक्युलरली सस्पिशन पळय, कोणाचेर? हांव अशें म्हणना की ह्यो गजाली वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो आसूं शकता. आमचे इंटेलिजन्स जे आसा हाजेर काम करीत आसा. थोड्याच दिसाच्या भितर कोण तरी हो जो ज्या पद्दतीचे ऑर्गनायज आसा काय कितें आसा हाजें काम इंटेलिजन्स सुरू आसा आणि ताका आमी फायंड आवटूय करतले. तुम्ही मुळे म्हणून विचारता, डू यू थिंक देर इज अन ऑर्गनायज्ड एफर्ट टू डिस्टर्ब पीस इन गोवा? आसूं शकता, कित्याक न्ही. म्हज्या म्हणजे थोड्या जाणांचो इंटेन्शन वेगळें आसा खूब, म्हणून अशा पद्दतीन आसूं शकता, बट वी आर वर्किंग ऑन इट. कांय जाण म्हणटात की इलेक्शन लागीं पावतकीर ह्या पोलरायझेशनाचे प्रयत्न जातात म्हणून. थोड्या जाणांक कदाचित संवय आसतली, बट म्हाका दिसता की गोंयांत ज्या पद्दतीचे सर्वधर्म समभावता आसा तो मेंटेन करप, गोंय बींग अ टुरिस्टीक स्टेट, बींग अ प्रोग्रेसीव स्टेट, हें मेंटेन करप आमकां गरजेचें आसा. त्या खातीरच म्हाका दिसता आमकां जर गोंय राज्य आनीक विकसीत राज्य करतले आसत जाल्यार आमी धार्मीक सलोखो दवरप हाची गरज आसा. एक विशय जो तुमची स्टेटमेंट पोर्तुगीजांचे खाणा खूण हाजेर भरपूर वाद जालो. कांय जाणांनी व्हरून तेंय बी लायले की अशी स्टेटमेंटा लागूनय तणाव जावपाक शकता म्हण. डू यू बिलीव तुमच्या स्टेटमेंटा लागून तणाव जावपाक शकता? म्हाज्या स्टेटमेंटाचेर हांव क्लियर आसा. आमकां कोलोनियल मायंडसेट हेतूंतल्यान भायर येवपाची गरज आसा. आमकां आजुनूय बी म्हणजे आमी पोर्तुगीजांनी हें केल्लें, पोर्तुगीजांनी तें केल्लें, ह्या मायंडसेटांतल्यान खंय तरी भायर सरपाक जाय. ताज्या पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केल्लें, ताज्या पयलीं कदम राजांनी केल्लें, ताज्या पयलीं मौर्य आनी भोजूय हांगा आशिल्ले. हो इतिहास आसा. आमकां फक्त 450 वर्सांचो तोच इतिहास परत परत कित्याक सांगूंक जाय आसलो तर हो कोलोनियल मायंडसेट. आयज आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता. गोंयाक मुक्त जावन 60 वर्सां पुराय जालीं. आमकां ह्या मायंडसेटांतल्यान खंय तरी भायर येवपाची गरज आसा आनी स्वतंत्र भारतांत आमचें गोंय जें आसा, आमी जशें म्हणटा की नवभारत निर्माण करता आसतना नवें गोंय जर निर्माण जातलें आसत जाल्यार आमची विचारसरणी ह्याच पद्दतीन बदलपाची गरज आसा. कित्याक दिसता की अजून मेरेन हो कोलोनियल मायंडसेट उरला? ऑफकोर्स कदाचित म्हाका दिसता की त्या पद्दतीन प्रयत्न जाले ना. म्हणजे आमी पळयता की आमची हिस्ट्री आमकां रिपिटेडली तीच तोच इतिहास शिकयलो गेलो. गेल्या 60 वर्सांक आमकां केन्ना कोणाक प्रश्नच पडूंक ना 14 वर्सां आमकां उसरा स्वतंत्र कित्याक मेळ्ळें. भारत देश 1947 स्वतंत्र जाता, आमी 1961 कित्याक? होय प्रश्न पडपाक जाय आशिल्लो. ती 14 वर्सां गोंय कितले फाटीं उरलें. तर देश स्वतंत्र जाता, गोंय हे ह्या देशाचे अविभाज्य घटक आशिल्ले, आमी कित्याक जावंक ना. तुम्ही काँग्रेसीक दोश दितात? हांव हे पळय, आज हो विशय वेगळो आसा. हांव कोणाक दोश दिता म्हणण्या पेक्षा तेन्नाच्या राज्यकर्त्यांक दोश दिता. म्हणजे सरळ काँग्रेस, म्हणटलो, जवाहरलाल नेहरू. 1955 जाल्लें आंदोलन हे कोण विसरूं शकता? गोंय मुक्त करपाक देशभरांतल्यान आयिल्ले स्वतंत्र सेनानी पत्रादेवीच्या त्या भुमीचेर धारातीर्थ जाले. ते वीरगतीक प्राप्त जाले. 33 पेक्षा चड स्वतंत्र सैनीक म्हणजे पत्रादेवी आसतले, पोळे आसतले, ह्या सगळ्या हाचेर पोर्तुगीजांनी केल्लो गोळीबार कोण विसरूं शकता? 60 वर्सां पर्यंत हो इतिहास जो आसा हो आयच्या पिडयेक कळपाची गरज आसा. दोतोर आज आमी गोंय जरी आमचें वेगळें असलें आसत, जे हे गोंय मुक्त करपा खातीर म्हणजे मध्य प्रदेश आसतले, आसाम आसतले, बिहार आसतले, ह्या सगळ्याच्यान स्वतंत्र सैनीक हे गोंय भुमी मुक्त करपा खातीर 1955 आयिल्ले. आणि ताज्या उपरांत विजय ऑपरेशनांतल्यान 1961 जरी जालो, तेदो व्हडलो प्रेशर बिल्ट अप हे 1955 ते 1960 पर्यंत तेंचेर करपाक शकले. म्हणून शेवटी विजय ऑपरेशन करचें पडलें. दोतोर आमी आज देशाचो स्वातंत्र्य दीस मनयतात. सादी गजाल, तुमकां दिसता 1955 सत्याग्रहांचेर फारपेट जातकीर जवाहरलाल नेरून सैन्य धाडपाक जाय आशिल्लें, ताजे उपरांत आनीक 6 वर्सां काडप ही चूक आशिल्ली? ऑफकोर्स खरें म्हणजे देशभरांतल्यान आयिल्ल्या स्वातंत्र्य सेनाचेर अशा पद्दतीन जेन्ना तेंच्यांनी गोळीबार केलो, रोखडेंच रिएक्शन जाय आशिल्लें. तेद्या वेळार गोंय मुक्त जातलें ती वेगळी, पण इतल्या मोठ्या प्रमाणांत जेन्ना स्वतंत्र सेनानी गोंयांत एंट्री करून गोंयक मुक्ती दिवंक सोदता, तेंचेर डायरेक्टली गोळीबार जाता. रिएक्शन दिसपाक जाय आशिल्ली तेन्नाच खरें म्हणजे विजय ऑपरेशन जावपाक जाय आशिल्लें. आमी 5 वर्सां बेगीन मुक्त जातले आसले ती गजाल वेगळी आहा, बट ताजो बदलोय घेवपाची तितकीच गरज आशिल्ली. आणि तुम्ही हाजे खातीर त्या काँग्रेस सरकाराक आणि एक पंडित जवाहरलाल नेहरूक दोश दितात? ऑफकोर्स हांवें परतूय म्हणटा की तेद्या वेळार आशिल्ले राज्यकर्ते म्हणजे तेद्या वेळार आशिल्लो पंतप्रधान आनी तेद्या वेळार आशिल्लें काँग्रेसचें सरकार हेच त्या कारणां खातीर जबाबदार आसा. आज जेन्ना तर ही गजाल आमी उलयतात आनी तुमी तुमची स्टेटमेंट रिगार्डींग पोर्तुगीज तुमी म्हणटात की हो मायंडसेट आज वचपाक जाय, मायंडसेटा खातीर कुशीक काडपा खातीर प्रयत्न जालो ना. तुमी कितें प्रयत्न करपाक सोदतात? हांव परत म्हणटा की एक्चुअल इतिहास जो आसा हो
हो आताच्या पिळगेक करपाची गरज आसा. आमी जशें म्हणटा की 1947 पासून 1961 पर्यंत आझाद गोमंतक दल आसतलें, हांगासली ताज्या उपरांत काँग्रेस रेव्होल्युशन आसतलें किंवा बाकीचे सगळ्यो फ्रिडम फायटर संघटना आसतल्यो, गोमंतक दल आसतलें, ह्या सगळ्यांनी केल्ले प्रयत्न, गोंयांतल्यान केल्ले प्रयत्न, गोंया भायरसून केल्ले प्रयत्न, हो सगळो इतिहास होय तांच्या मुखार तितकोच येवपाची गरज आसा. आनी ताज्या उपरांत विजय ऑपरेशन हाज्या बाबतींत जाल्लो इतिहास हो भुरग्यांक कळपाक जाय, जेणे करून एक्चुअल रियलिटी कितें हें कळप गरजेचें आसा. आज दोतोर अशी परिस्थिती आसा की मेनी गोवन्स आर वरीड की भायल्यान जे मायग्रेशन जावन लोक गोंयांत येतात ताजेर विधानसभे भितर हो विशय गाजलो झोपडपट्ट्यांचो. एक गजाल दिश्टी पडली की हो झोपडपट्ट्यांचो विशय आयलो आनी ताका टिपिकल कांय जाण वोट बँक पॉलिटिक्स म्हणटात की अकस्मात स्प्रिंग लागिल्ल्या भशेन कांय आमदार सारके उठून उबे रावताले झोपडपट्टी हो विशय येतकीर. तुमकां झोपडपट्टी लागना आनी तुमी मुख्यमंत्री आहात, सो मनमेकळेपणान विचारता, आर यू वरीड? कारण खुबश्या गोंयकारांक आज हो प्रश्न आसा की आमच्या कांय राजकारण्यांक, कांय आमदारांक गोंयकारा परस ह्या वोट बँकांचो मोग चड जालो म्हण. म्हाका दिसना. एक गजाल आसा की आमी पळयता की गोंयांत न्ही तर प्रत्येक राज्यान मायग्रेशन हें सातत्यात जायत आसा. मायग्रेशन कित्याक जाता हाजोय विचार आमी करपाक जाय. इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्या उपरांत मायग्रेशन मोठ्या प्रमाणांत जालें, कारण तांकां जो मॅनपावर जाका आमी म्हणटा की लेबर फोर्स जो जाय आसता ताजी गरज लागली काय ऑटोमॅटिकली मायग्रेशन जाता आनी तें मायग्रेशन जायत गेलां. वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वेगवेगळे कडेन ही म्हणजे आमी पळयता की कोमुनिदाद आसतली, गव्हर्मेंट जागे आसतले, प्रायवेट जागे आसतले, लोकांनीच दिल्या, आमच्याच लोकांनी दिल्या आनी आमच्याच लोकांनी दिवन अशा पद्दतीन तेंच्यांनी ल्हान सान घरां आपली बांदली आसतली. आतां ती हांगासर बांदून थोड्या जाणांची तर 3-3 जनरेशनां हांगा जालीं. आतां शेवटी आमी सगळे जाण भारतीय आसात. आमकां होय विशय तितकोच पयलीं लक्षांत घेवपाची गरज आसा. तांच्यांनी जर आपलें घरदार सोडून जर गोंयचेच वोटींग घेतलां आसत, गोंयच्याच रहिवाशी जावपाचो प्रयत्न केला आसत जाल्यार आमी म्हणजे बींग अ भारतीय अशा पद्दतीन कोणाकूच म्हणजे जो एके स्टेटींतल्यान दुसरे एब्सोल्युटली स्टेटींत प्रॉब्लेम ना. पूण हे जे वोट बँक पॉलिटिक्स तयार जाला हातूंतल्यान की ही आपली एक गठ्ठा मतां म्हणून, इट इज नॉट सो. कोणाकूय दिसता आसत की ती मतां म्हाजी, ती मतां तेजी, तसो विशयच ना. म्हाका दिसता कोण तेंच्या पर्यंत फाल्यां सकाळीं आमी तूंय स्वता अनुभवलां, वेगवेगळे मतदारसंघ काडून पळय, जे म्हणटाले की ह्या मतांचेर आपूण निवडून येता ते घरा गेले, दुसरेच परत त्या जाग्यांचेर निवडून येले. उदाहरणां आहा तुवेंनी पळय, वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी आसताली. मदीं निवडून गेले, थोडे घरा गेले, थोडे परत येले, ह्योय गजाली जाल्या. डॅट डिपेंड्स अपॉन कोण कोणा कडेन डील कशा पद्दतीत करता, म्हणजे तेंची काळजी कशी घेता, तेंची सेवा कशी दिता, ह्या पद्दतीत लोक शेवटी वोट करता. तुमकां हो डेमोग्राफीक थ्रेट दिसना? इट इज ट्रू. म्हणजे एक गजाल बरोबर आसा, हांव तें मान्य करतलो की गोंय खूब ल्हान राज्य आसा. म्हणजे 3702 स्क्वेअर किलोमिटरचें आमचें राज्य आनी हितूर खूब मोठ्या प्रमाणांत जर मायग्रेशन जालें आसत जाल्यार इन फ्युचर गोंयकारा खातीर हो एक प्रॉब्लेम क्रिएट जावं शकता. आनी तेकाच लागून आमी वेगवेगळे कायदे हे सातत्यात करता. आनी म्हणून तर एग्रीकल्चर बील जे हांवें इंट्रोड्यूस केलें तेजें कारण तेंच आसा. म्हणजे निदान आमची शेतां भाटां जी आसा पळय न्ही, शेतां तरी जी आसा ती राखून उरची. नाजाल्यार जातलें कितें खबर आहा, ही एग्रीकल्चर सुद्दां लोकांक पयशे मेळटा म्हणून कशेंय विकतले, थंयसरूय खूब मोठ्या प्रमाणांत झोपडपट्टी जातल्यो. आनी ताका लागून पयली स्टेप जी आमी घेतली ती ताका लागून आसा. कोमुनिदादच्या बाबतींतूय बी आमी प्रत्येक फावटी म्हणटा की निदान कोमुनिदादच्यो जागा ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो बऱ्या कामाक उपयोगाक येवपाक जाय. आनी सरकार जर बरे प्रोजेक्ट, म्हाका वायट दिसता एक एकदां सरकार पंचायतीचे बिल्डींग बांदपाक कोमुनिदादा कडेन जागा मागता दिना, क्रिमिटोरियमा खातीर दिना, असल्या बऱ्या प्रोजेक्टांक दिना. आनी तुमी कोण तरी भायरसून येयल्यात, तुमकां कितें तरी मेळटा 4 आनी 8 म्हणून तुमी तांकां जागा दिता. म्हणून कोमुनिदांतल्या लोकांनी बी, गांवकारांनी विचार करपाची गरज आसा. इट इज नॉट ओन्ली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट. सगळ्या गोंयकारांनी सखोल ह्या गोष्टीचो विचार करपाची गरज आसा. एग्रीकल्चर बिलाचो तुम्ही विशय काढलो की कांय दिसां फाटीं एक सब रजिस्ट्रान नोटिफिकेशन काडलें की जो मेरेन रुल्स फ्रेम जायना तुमचे कायद्याचे, तो मेरेन जमनी विकपा दिवची म्हण. ना, विशय तसो नाशिल्लो. ते क्लॅरिफाय करपा खातीर की तो पर्यंत बील जें आशिल्लें पळय न्ही, बरेचशे कन्फ्युजन जातालें की प्रत्येक जो आसा व्हेरीफाय करपा खातीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक धाडटाले. बट ऑलरेडी नोटिफाय जावन येयलें. आतां खंयचीच एग्रीकल्चर लँड जी आसा ही हाज्या फुडें विकपाक मेळची ना. पॅडी एग्रीकल्चर लँड क्लियर करता.
हा कित्याक तुमी वी आर व्हेरी क्लियर ऑन Yes, दीस एक कन्फ्युजन सीएन तकल्याक सगळ्यात जालें कितें रुल्स कोणे फ्रेम करपाचे सरकारान सरकार रुल्स फ्रेम करना आनी दुसरे वटच्यान नोटिफिकेशन काडटा रुल्स फ्रेम जाता मेरेन हे विका म्हणून हाज्या फुडें खंयचीच पॅडी एग्रीकल्चर लँड जी आसा पळय न्ही कारण बील पास जालें आतां करपाक मेळची ना. तुमी वी आर व्हेरी क्लियर येस येस सिर्फ एक मुद्दो जो आसा आनी विच इज व्हेरी क्रिटिकल मुद्दो तुम्ही ह्या बाबतींत म्हणलो तो आनी जो वादग्रस्त मुद्दो तो रिजनल प्लॅनाचो. रिजनल प्लॅनाचेर दर खेपेक वाद जाला सगळेच रिजनल प्लॅन वादग्रस्त जाल्यात. आज सरकाराची ह्या गजालीचेर भुमिका कितें? सरकारान ॲट प्रेझेंट काडलेलो 2021चो रिजनल प्लॅन हो सध्या अस्तित्वात आसा. आमच्या सरकारान 2 करेक्शन्स पयलीं एक 16B हाडलो ताजेर कोर्टान स्टे दिली. ताज्या उपरांत आत्तां करेक्शन हो 17(2) हाडला आमच्या टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टरान सो डॅट म्हाका दिसता आमकां करेक्शन करपा खातीर थोडोसो स्कोप कंपॅरिजन वीथ द 2001 अँड 2021 प्लॅन हाज्या मदीं करेक्शन करपा खातीर स्कोप दिवपाक जाय. ज्याची जर लँड सेटलमेंटान आसली आनी ती 21 प्लॅनान जर तेजो झोन बदलला गेला आसत जाल्यार देर शूड बी स्कोप. आमी हे जर करेक्शन दिना आसत जाल्यार मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम इन्स्टिट्यूशन्स किंवा बाकीचे प्रोजेक्ट जे डेव्हलपमेंटा खातीर येवपाक जाय ते हेल्ड अप जातले म्हणून 17(2) जो आसा हो करेक्शना खातीर हाडलेलो आसा. ताज्या की चड कांय जावचें ना म्हणटा. बिलकुल ना. सरकाराचें इंटेंशन इट इज ओन्ली द करेक्शन आनी इट इज स्पेशली फॉर द म्हणजे इन्स्टिट्यूशन आसतले किंवा बाकीचे असे प्रोजेक्ट आसा आनी इट इज क्लियर कट 2001 अँड 2021 इट इज क्लियर कट करेक्शन ह्याच विशयाचेर आसा. दुसरो विशय आतां पयर एक हें जालें की थोडे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स बी आतां तयार जाल्यात. ते गोंयची बाबतींत कित्याक उलयतात आनी गोंयची बदनामी करतात म्हणून. एक सीएम चिंत दिसता की आमची इमेज एक राज्य म्हणून इमेज आनी आज जेन्ना आमी देशाचो स्वातंत्र्य दीस मनयतात तेन्ना तरी म्हाका दिसता हो अत्यंत म्हत्वाचो प्रश्न. एक राज्य म्हणून आमची इमेज बरीच बाबत जाल्या देशभर जगभर इतल्या की आमचे पुलीस ऑफिसर सुद्दां येतात ते पबाक कितें करता तें आमी पळयलें. कशें करप हें? तूं एक बाजू सांगता तूं G20च्या बाबतींत आमी कितल्या देशांनी पावले म्हणजे द 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन G20नी ज्या आसा ते G20चे देशांतल्यो जवळपास 20 पेक्षा चड मिटींग हांगा होस्ट केल्यो. सो दॅट बींग अ टुरिस्टीक स्टेट म्हणून आमी G20च्या बाबतींत काम केल्लें आमकां सगळें एप्रिशिएटूय केलें. कोण तरी एखादो दुसरो पुलीस ऑफिसर ताका आमी रोखडीच ताका कितें जी पनिशमेंट करपाक जाय ती केली. ऑफकोर्स भितर गेल्या एक्चुअली म्हणजे जो इन्फ्लुएन्सर सुद्दां आहा पळय न्ही म्हणजे म्हाजें स्ट्रिक्टली म्हणणें आसा की अशा पद्दतीची गोंयची इमेज जर कोणी पाड करपाची प्रयत्न केलो आसत जाल्यार सरकारा कडल्यान तेजी दखल घेतली वयतली. जो म्हणजे आमी आत्तां जी एक्शन खंयच्याय पुलीस ऑफिसराचेर घेवं शकता जी एक्शन आमी खंयच्याय सामान्य गोंयच्या इमेजीचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना कोणाकूच वगी रावचें ना. आमी कांय प्रमाणात जबाबदार आसा ही इमेज अशी जावपाक. जशें तुमी म्हळें जमनी विकनाका किंवा भायल्यान येवन जमनी घेतली म्हणून बोळा मारप पण लास्ट आमीच विकप. ही जी हिपोक्रेसी आसा ती गोंयकारां मदीं दिसता तुमकां? ते तूं म्हणटा तें बरें आसा. हांव म्हटलो न्ही जाल्यार लोक म्हाजेर टिका करतले. वाद जातलो म्हणून हांवें म्हटलें तें तुका एज अ रिपोर्टर सारकें म्हाका तें पॉलिटिकल उत्तर दिलें. रिपोर्टर म्हणून तुज्या खातीर बरें आसा. म्हाज्या खातीर मुख्यमंत्री म्हणपाक मातशें कुस्तार जातलें. 7 जाण ओपोजिशन आनी हे 7 जाण आनी तुमी दुसरी वटेच्यान इतले सगळे तुमकां दिसता की मातसो घाम काडलो? म्हाका दिसना खंयसरूच अडकले अशें म्हाका दिसना. वेवस्थीत रित्या योग्य जी उत्तरां तांकां दिवपाक जाय आशिल्ली क्वेशन अवरच्या वेळार आसतली कॉलिंग अटेंडच्या वेळार आसतली किंवा डिमांड्साच्या वेळार आसतली इवन दो द प्रायवेट बिल्स म्हणजे फ्रायडे प्रायवेट बिल्स आसता त्या वेळार आसतली योग्य ती उत्तरां दिली हांव सांगूं शकता. कांय जाण ओपोजिशनांतले बी तितले एग्रेसीव दिसले ना आमकां. मदीं मदीं असो भास जातालो की ते तुमचे वटेच्यान आसा काय म्हणून ते तांकां थंयच दवरतले काय हाडटले बी ऑफिशियली? 33 जाण सध्या सरकारान आसात. म्हणजे सेशना भितर दिसली म्हणून विचारता. सध्या तरी भारतीय जनता पार्टीक म्हणजे हेवटेन येवपाची कोणाची गरज ना बट तेको दिता आसत जाल्यार आमी घेवपाक तयार आसा. हो कसलो तेको आतां ते पक्षां भितर आसा थंय अप्रत्यक्ष तेको चलता म्हणटा तुमी. शेवटी पॉलिटिकल पार्टी ही सातत्यात आपल्याक जितको सपोर्ट चड मेळटा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऑफकोर्स म्हणजे शेवटी ताजे मतांत कशें रुपांतर जाता हे आमी पळयता. 7 जाणां भितर कांय जाण आसात जे अप्रत्यक्ष तेको दितात. हांव वेलकम करता. न्ही दितात सद्या वेलकम करता ते बरें सद्याक दिता काय म्हणटा. पळय आतां ते कशें ते म्हाज्या पेक्षा तुका बऱ्या पद्दतीन कळूं शकता कारण तूं थर्ड पार्टी म्हणून जेन्ना पळयता पळय न्ही तांकां ते चड बऱ्या पद्दतीन जज करूं शकता. जज करपाक शकतात. ओके
सेम लास्ट 3 प्रश्न आणि बिकॉज हे 18 दीस आणि यू आर लिडर ऑफ द हाऊस सो हांव पयलीं मंत्र्यावयल्यान सुरवात करता. टॉप 3 मिनिस्टर्स या परफॉर्मन्स जर पळयलो ह्या सेशनांतलो जाल्यार तुमच्या दृश्टी यू आर द कॅप्टन सो यू हॅव टू टेल मी युअर टॉप 3 मिनिस्टर्स एज पर द परफॉर्मन्स. कशें आसा, हांवें जर पर्टिक्युलरली मंत्र्यांची नांवां घेतली जाल्यार दुसऱ्यांचेर अन्याय केलो असो जातलो. टॉप 3 न्ही ते टिमींतल्यान कोण भायर उडय म्हणटा. हांव हितूर फक्त तुका इतकेंच सांगता, हांव सेशनांतल्या कामकाजाचेर सांगता. सेशनांतलेच आय एम नॉट कामकाजाचेर सेईंग दॅट एज अ एंटायर परफॉर्मन्स वेगळो आसतलो, बट सेशनांतलें कामकाज सेशनांतल्या कामकाजाचेर जर पळयतले आसत हय. जाल्यार म्हाका दिसता बाबा निलेश काब्राल आसतलो आमचो, सुदीन ढवळीकर हे एग्रीसेव आशिल्ले, आणि तसो पळोवंक वचत जाल्यार रोहन खंवटो. अशा पद्दतीन हांव सेशनांतल्या कामकाजाच्या विशयी हे टॉप 3 म्हणटा तुमी. ओपोजिशनांतले टॉप 3 आनी सगळ्यांत तकली बेजार केली. युरी आल्लेमो हो ऑपोजिशन एलओपी आसा, म्हटल्या उपरांत तेजें कामूच तें, तो जर करिना जाल्यार आनी कोण करतलो. लिडर विजय सरदेसाय ताच्या पार्टीचो लिडर म्हणजे एज गूड एज ही इज अ वेटींग इन एलओपी म्हणटा पळय न्ही, हय. तशाच पद्दत आयज जाता काय फाल्यां जाता हय. अशा पद्दतीन आसा. चड तकली बेजार केली म्हणटा जाल्यार विरेश बोरकारान आसतली. आं. कारण एक नो डावट म्हणजे अभ्यास करपाचो प्रयत्न करता, अभ्यासूय करता म्हणटलो ऑफकोर्स. त्या खातीर वेगवेगळे विशय वेगवेगळे फावटी काडप आनी ते ताका रुलान कशें बसना हें सांगप, किंवा तो आपलेंच कितें तरी वाजयत रावप म्हणटा पळय. ना पण तुमी तर विरेशाक नंबर 1 दवरता काय नंबर 3 दवरतात. तूं 1, 2, 3 जर म्हणटलो आसत जाल्यार त्या पद्दतीत मागीर ऑफकोर्स म्हणजे विजय आसतलो, काल्लूस आसतलो आनी विरेश आसतलो अशें तुमी म्हणपाक 1, 2, 3 दवरतात. हय, तशें दवरपाक काय हरकत ना. रुलींग एमएलएस, कारण कांय जाणांनी भाशणां बी केल्यांत बरीं. रुलींग एमएलएस वर नॉट मिनिस्टर्स वर द टॉप 3 सेशनांतलोच परफॉर्मन्स विचारता. सेशनांतलो परफॉर्मन्स विचारत जाल्यार आमचो व्हीप बाबदाजी साळकर ही हॅज रियली परफॉर्म वेल. खूब बऱ्या पद्दतीचे वेगवेगळे विशय, आनी व्हीप म्हणूनय तेजी कामगिरी त्या बाबतींत बरी आशिल्ली. आफ्टर ऑल रेजिनाल्ड हो जरी तो कसो आसा ताका रुलिंगान आसल्या कारणान ऑफकोर्स रुलिंगान आसल्या कारणान ताका तेजो परफॉर्मन्स हो सातत्यात हावजात बरो आसा. संकल्प नवीन जावन सुद्दां तेणी आपले कामकाजाचो ठसो तसो पळोवंक वचत वेगवेगळी कॉलिंग एटेन्शन्स किंवा वेगवेगळी 0 आवर मेन्शन करपा खातीर आनी खूब बऱ्या पद्दतीन टायमाचो यूज आनी रुल्साचो यूज करून परफॉर्मन्स करता. लास्ट प्रश्न सीएम, तुमी हाज्यान 3 मंत्र्यांची नांवां विचारली. तुमी म्हाका मुद्दम सांगलें फक्त सेशनांतले परफॉर्मन्साचेर म्हणून. ह्या परफॉर्मन्साच्या आदाराचेर कोणी भायर वतले, कोणी भितर येतले अशी बिश्ट. लास्ट टायम आमी इंटरव्यू केलो तेन्ना तुमी म्हाका सांगलें 48 आवर्स पयलीं सांगता म्हण. अजून काय तुमी सांगलें ना, सो हांव परत विचारता. पळय, फाल्यां 15 ऑगस्ट आसा. हय सगळ्या जाणांक फाल्यां झेंडावंदन प्रत्येक तालुका लेवलाचेरूय करपाचें आसा. हय. तुका जर हांवें सांगलें कितें तरी थोडे भितर बदल जावपाचो आसा जर म्हणत जाल्यार थोड्यांक सगळ्याच जाणांक चिंता लागतली. तुमी आतां झेंडा वंदना लागून म्हाका उत्तर दिनात. हे म्हाका दिसता फाल्यांचो 15 ऑगस्टाच्यो गोंयकारांक खूब खूब शुभेच्छा. आमी आझादी का अमृत महोत्सव येयलो हो 15 ऑगस्ट हो खूब म्हत्वाचो 15 ऑगस्ट आसा. तुमी डायरेक्ट शुभेच्छांचे घाले म्हाका. कारण ह्या 15 ऑगस्टाक हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी म्हणजे देशाक संबोधीत करता आसतना विकसीत भारत 2047चो अजेंडा दोळ्या मुखार दवरून वेगवेगळी कामां देशात करीत आसा, ताचें फावंडेशन स्टोन देशात घालीत आसा. आमी जशें म्हटलें की न्यू पार्लमेंट हावस, न्यू पार्लमेंट दिसता तांच्यांनी कंप्लीट केलें. म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत देशाच्यो करीत आसा, गोंय राज्यातूय करीत आसा. हो खूब म्हत्वाचो आसा. तरी आसतना हांव लास्ट विचारता इतलेंच की 48 वरां पयलीं सांगताले न्ही आमकां कितें जावपा आसल्यार. आतां म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं प्रुडंट कितें जावपाचें आसत जाल्यार प्रुडंटाचे बरेचशे तुमचे रिपोर्टर्स जे आसा पळय न्ही हे केन्ना फाट सोडिना आनी तुमीच ब्रेकिंग करीत आसता प्रत्येक फावटी. कारण तुमी सरळ व्हरून कॅबिनेट रिशफल झेंडा वंदनाक लायलें, सो मागीर आनी म्हजे कडेन आनी कांय उरलें ना विचारपा सारकें. बट सीएम म्हाका खबर आहा आयच्या दिसाक सुद्दां तुमी सकाळी सावन कंटिन्युअस फंक्शनांनी आसात, प्रोग्राम्सांनी आसात, मिटिंग्सांनी आसात. तरी आसतना वेळ काडलो, इतले उशीर जावन सुद्दां रातीन स्टुडियो भितर आयले आमच्या. सदाभिशेन मनमेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू.